mɔgɔ dɛmɛ wage ne ka yɔrɔ clé beauté bɛɛ bɛ ne ka baara dɔn ne ka baara ye cosmétique ani musow ka sabara ni sac ni bɛɛ ka baara dɔ jamana kɔnɔ aw ka ɲɛsin musow ka masiriw ma k'o dilan k'o pari ani na ni caman ye ka ban Amérique n'o ye tulu ye lait ni lotion ni savon ni caman bolo pour que se ka muso fari ka nɔrɔ sabara b'an bolo a ka daminɛ 1000 na 2000 3000 1000 mɔgɔ caman se k'o kɛ ka Amérique sabara feere 1000 a ka gɛlɛn parce que ne bɛ baara kɛ ni partenaire dɔ de ye minnu bɛ dilanli kɛ bon ne b'a ye ni balimamuso bɛɛ fɛ u kana turu kelen kɛ ni cɛ ni nkalon don u bɛ na dɔn k'a fɔ min don ni nana sugu la dɔrɔn i bɛ bolo babu yɛrɛ la n'i ko dɛmɛ wa kɛ clé beauté bɛɛ bɛ ne ka yɔrɔ dɔn n b'a fɔ balimamuso bɛɛ ɲɛna u kana turu kelen jɛn baara a kɛra problème b'i la o ɲɛda ko la o fariko la o i fɛ ka pari talon jan o talon surumani o grand dame o petit dame o sac o pochette o couleur ka di ye tu viens chez moi hali n'a t'an bolo je vais commander pour toi. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue au Club Radio Libre de Bamako chez Tikendia Fakoli Doumbia. Et bien, pour le premier numéro de l'enregistrement à grand public de l'émission Tempo Star. Tempo Star, désormais, tous les mois, une fois, c'est le spectacle en live à vous couper le souffle. Et naturellement, vous aurez un programme très riche en couleurs et en émotions à travers cette émission mensuelle sur la 2e chaîne de l'ERTM. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Le temps de remercier tous les partenaires de cet événement, à commencer par la 2e chaîne de l'ERTM, TM2, l'ERTM, la chaîne 2, la radio Énergie FM, la Voix de Jeunes, également la radio Guintan et le club Radio Libre à travers son coach, M. Diaby. Nous allons faire également un zoom sur un groupe jeune, il s'agit du groupe Boanza. Alors, vous aurez également l'information dans la rubrique Star Actu sur l'artiste Makuyati. De passage, nous remercions également le parrain de cet événement. Il s'agit du 4e adjoint au maire de la commune 6, M. Adama Doumbia, qui je vous demande d'acclamer. Nous allons donc accueillir l'artiste Mamadou Damele Dabara. Anani baye madokola Nedi anye koe madokola Anani baye madokola Nanya babi madokola Anani baye mado Sunguruni janye koe madokola Anani babi madokola Sunguruni nani babi madokola Anani baye mado Kameleni ndi anye koe madokola Anani baye madokola Anani baye madokola Balambo isati balafowa Hajara be jogodona Amma baby balamubo Niye jara be juguno ye Watarati barafowa Taru jara be jogodewa Bamemo bi abramubo Memo jara be jogodewa Akasu me file nepo Kasu jara be jogodewa Aruna be foli mega Haruna jarabi jugu dewa Hajarabi jugu ye madugula Hajarabi jugu ye maboku chamana Mamuni nebewele Sitane nebewele Siga sofi mano ngayafa Kuchala jamano ngayafa Asandore fi mano ye madokola Janya babi madokola Janya babi madokola Sama ya Sama halanike Jabara masa ala ya keleye masa mine jito nona ala niyo ala yo ala niche
dugukolo dana Mamadu kanu goso sangolo dana kira kanu vle ay fali soma u ye ne ɲininka don dɔ ko Dabara k'i fa ye joli ye n ye n bolo fa Buguri la n ko ne fa ɲɔgɔnna ka ca ko Dabara an ye ɲininka de k'i fa ye joli ye diɲɛ na ne ye n bolo fa Buguri la n ko ne fa ɲɔgɔnna ka ca ko tuma k'i ba ye joli ye n ye bɔlɔngɔni den kelen kɔrɔta n ko Wahidu ne ma filanan ye n ba la Sata cɛro kelen denkani bila i ɲɔgɔn kow ye o y'i ba ye i bila i ɲɔgɔn ka ban a ye barika da baw ye muso aw ni ce Bana maine he balima fila dala sonogola saya manyumange wa saya maine ne tamayo saya maine ne balima fila dala sonogola saya manyumange na manywa. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, retrouvez également cette émission sur Chaîne 2, à travers l'émission Chaîne de l'Ève, également sur 2 autres radios partenaires. Il s'agit de Énergie FM et de la radio Voix de Jeunes. Dabara, il n'y en a qu'un quand mais il y en a marqué. Nous vous invitons, mesdames et messieurs, à suivre le portrait qui retrace la vie de notre invité de la semaine. Regardez ce dossier. Mahamadou Damile mais bébé mo lego Dabara ñere wolola fanni fan me yanga sube blave segu fe kate mairie zone mais yene segu zone mais ñere c'est wolola le 4 avril 85 voilà. Dabara ñere ka to dalini mais ñe to kon zoro mbale la parce que finalement on est à Furula donc ñaye wati ala de mali to ka dum la ko yo ya yo tere mon bon dambi donc bana doron ni donc ni répéter ni interpréter donc ni tellement ni ada ne fanga yi mo me c'est la belle série donc ne ba mso ko donc dans le mais folo ko madu daba ko ne ko donc ma folo ko madu daba ba to ne kuna ha ko madu daba la fona na de a to ne madu wala na de wala bo classe on no de bavard la ne to ko folo donc ne ko wali monsieur classe on des premiers les deuxièmes donc monsieur sont pour ne ko wali monsieur puis mais donc la monsieur là donc monsieur ko ko damele ko dongodo ke to ko monsieur no ko monsieur ba ne to ko madu daba ma après no ba ko madu daba au lieu de dabara comme mais non dabara donc il va au sol ni fm fo on le matin no fait ne a fo ka blaja do bi o ya mi zo kuna ya ka sa ne munu e dabara tenieri ni na ba ma duguna ndara dugura na wala parce que ana dugu da mi 6e ndara dugura na no ya ma so classe no dabara ne fan ne banene ke wa dabla mo wa dabla nye kele ka mo wa dabla da ma ne re fene atoi donc ne re dum la ya ko tu no ma dabara donc fan na ja nyere bi ka ngani to ko tu Tempo Star.
Mbola ma dugu la 6e ye mbola ina ya ma sonye sɔgɔsigi kɔfɛ yen nana Bamakɔ yan donc n ye comptabilité de kɛ n y'o kɛ Lafiyabugu bon ne yɛrɛ ka comptable ma kɛ ne yɛrɛ ka choix ye parce que n bɛ DEF kɛ yɔrɔ min na u b'a fɔ ko a bɛ transfert ka taa INA na ja INA ye concours de ne ka DEF y'a essayé ko ne taa ko INA de kɛ a donna DEF tɔgɔ Tayiru donc an ye fɛn bɛɛ kɛ ko INA donc concours wagati b'a sɔrɔ ne bɛ sɛnɛ na village la donc fɔ ni ne bɛ sɔrɔ ten ko concours banna donc o ye ne orienté ne nana o la ne ye comptabilité daminɛ donc classe kɔnɔ ne y'a ye matière personnelle kɛ comptabilité ye ne ye premier comptabilité la donc en matière personnelle kɛ comptable maths correspondance donc o saba la ne ye premier o saba la donc maintenant comptabilité sina ka diya ne yɛrɛ ye n y'a continuer n ko tagalen ɲɛ n bɛna INA kɛ san yɛlɛmana tuguni n bɛ taa INA concours kɛ concours y'a sɔrɔ ne bɛ village la tuguni donc san fila dɔrɔn donc ne yɛrɛ jɛna parce que n bɛ comptabilité min na donc n y'a ye comptable la mɔgɔ tɛ n ɲɛ compta la n continue ni comptable ye. Dɔnkilida ye ne ka dɔnkilida n bɛ se k'a fɔ n y'a sɔrɔ bon n yɛrɛ t'a sɔrɔ cogo dɔn parce que u y'a mɛn ko n mɔkɛ dɔw tun bɛ dɔnkilida mɛ olu bɛ dɔnkili min da olu laadala dɔnkiliw de ye i b'a fɔ an fɛ yen ne mɔkɛ ɲa tun b'o bolo donc o tun b'a ka ɲa majamu a bɛ f'o ma ko dɔnkilidala n mɔkɛ kelen n bayan b'an fɛ fɛn dɔ tun b'o bolo ko kɔnɔ o fana b'o majamu mais ne m'olu si ne ma mɔkɛ fila si donc ne yɛrɛ fa tun bɛ bala fɔ mais a ma dɔnkili da donc ne kɔni da nana yɛrɛ ni dɔnkilida yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ se hali bala la n bɛ dɔnkili da ten depuis n ka dɔgɔ donc fo ka n'a kɛ a bɛ diya n ye n m'a da mɔgɔw ye mɔgɔ bɛ n wele k'a da a kɛ n m'a d'a ma ni mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ n wele k'a da ne kɔni nana dɔnkilida la tan. Tempo Star. Kasanga fɛnɛ kɛla o y'a sɔrɔ ne bɛ ekɔli yɛrɛ la parce que ne tilala 2006 Kasanga kɛla 2007 donc avant Kasanga o y'a sɔrɔ ne Anbɛku fɔlɔ de kɛ dɔ de ye ne Anbɛku la télé la a tigi ye ne ye circulation na ne lajɔ ko ne bɛ ka taa min ne ko n ko n bɛ ka taa cɛ dugu kɔnɔ ko ale dɔ ye télé la o yɛrɛ tɛ mun na ko Anbɛku ko ne de ta ne ko awɔ ne de don ko émission dɔ bɛ ka kɛ sisan ko Africa bila ko Kasanga ko ne taa ko inscrit ne ko ahan c'est un grand journaliste Maraka Tiendao a bɛ indicateur renouveau la mais bi a ministère de la santé la donc a ye o ka fɛn conseil de communication je pense donc ko ne taa inscrit a don a ye n ka numéro ta k'a ka numéro di yan mais ne y'a kuma kɛ kulonkɛ kuma ye ne ma taga après a ye n wele ne ni n ka balafala min bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o ka numéro ta a y'o wele ko ne ma taa ko n tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ ko non ko n ma taa n tɔgɔ sɛbɛn donc a y'a fɔ k'a fɔ balafala in taara fɔ ne kɔrɔmuso dɔ bɛ yen ko Fatimi o taara fɔ yen na donc o ko k'a bɛ kɛ min ko Musa ka hôtel la u ye ne kunu sɔgɔmada fɛ ko an ka taa inscrit an taara se u ka mɛ kalanden photocopie d'u ma an y'o d'u ma ka inscrit ne inscrit ten ne yɛrɛ tun b'a ka fɛn quoi mais journaliste kɔni bɛ ne kɔ chaque fois bɛ ne wele i ye inscrit yan ne kɔrɔmuso bɛ ne kɔ i ye inscrit yan mais ne kɔni ye inscrit ten dɔrɔn ka tɛmɛ quoi parce que a y'a sɔrɔ ne bɔra burusi kɔnɔ bɔn Bamakɔ ko ninnu anw t'olu dɔn anw bɛ fɛn kɛ ka don o ko sugu in yɛrɛ la ya donc tola ten u ka téléphone k'an nana sɔrɔ téléphone na don dɔ ko n ka t'u sɔrɔ Amadini kɛrɛfɛ ko DHL ne yɛrɛ tun ma deli ka se Amadini na n'o don tɛ n y'o ɲini fo ka t'o ye n tagala u y'an lasigi comme ça k'an bila an ye dɔnkili da après ko sini k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Buloma la n y'o fana ɲini n tagala an ye dɔnkili da a cappella donc jama tun ka ca don dɔ n sigilen n y'a ye a bɛ ka bɔ télé la ko b'ala ka mɔgɔw ta ko minnu jouera ko b'a ka mɔgɔw ta u y'a ta 1 2 3 4 5 6 7 fo 15 16 o kɛra ne yɛrɛ ye donc maintenant u y'o 16 ta o 16 nana compétition kɛ 8 binna ka 8 to yen o 8 kɛla les 8 lauréats ye maintenant u y'an interné chaque vendredi an bɛ taa palais la an bɛ fɛnw kɛ donc mɔgɔ kelen bɛ bɔ mɔgɔ kelen bɛ bɔ mɔgɔ kelen bɛ bɔ fo ka n'a laban donc. album kelen muso furu balafala ka muso ko ani animateur ni technicien o Kasanga album na an bɛɛ jɛra ka album kelen kɛ les 8 lauréats an ye album kelen kɛ donc bɛɛ ka morceau kelen kelen b'a la après an ye jiw dɔw kɛ donc o ye n ka dɔnkili fɛn fɔlɔ yɛrɛ bon n ye festival ne dɔɔnin kɛ mama bon Mali kɔni kɔnɔ presque festival fɛn fɛn Mali kɔnɔ n ye dɔɔnin k'o caman na. Tempo Star. mun ka di ne ye baara de baara dɔrɔn Sibori ka ni dɔnkilida yɛrɛ n bɛ Sibori kɛ balontan fɛn man di o y'a siriya dɔrɔn. Tempo Star. Sandoroni karandela dabarani ngano dunuya tigengwa bitande
Abarikanye dabara fe kanuna dunuya tega diya betende ambe ka fo wae hanga ala foko ala ni che masamu ndo ya waidu ala minde jito nanga ala wele ala yo ala koroba dugugolo dana mamadu kanu koso sangolo dana kira kanumu uya hininga dondo dabara ifa ye joli ye diana nyomola fa buguri lango fa nyu anakacha memba ye joli ye nyopola ngani dengala ngora tango wahidu flala nene bala sada cherokele dengani blayinya ngo nya oyibai iblayinya ngo ko ba ay barga da ba ye muso awliche Magina fait à catégorie for Dabarako. Merci beaucoup. Chouina. Ni émission Tempo Live à numéro follow dernier. Si. Et de Kra a invité follow. Obe monde qui là. Ni so diala ko jugo. Femme gadne dans chaque fois que follow o gadne. Al gande ko la nous ma premier me kashiri. Ah bon? Ah bon? Ikra école premier. Kake kasanga follow. Voilà. Kakla kake Tempo Live follow. A catégorie for Dabarako. Dabara ni aja timne. E ka musique la e ka référence ba mi o Molubalde. Munana noy. Ok, bon, ne nana Molibali kan ne yɛrɛ mɛ n yɛrɛ ɲininka don dɔ n t'a dɔn mun don parce que n y'a fɔ ne bɛ dɔnkilida daminɛ wagati min ne tun tɛ Molibali dɔn n t'a ye n t'a ka musique lamɛn n y'a fɔ ko n ka dɔgɔ cɛkɔrɔba ye radio san a y'a bila Jabate cassette de san ko n ka dɔnkili la komi Jabate o tun y'a terikɛ ye mais n bɛ Jabate ka dɔnkiliw da mais n bɛ n kan sama ko Molibali Molibali bɛ terme minnu fɔ ne b'olu de fɔ donc n bɛ dɔnkili la fo ka n'a kɛ n yɛrɛ nana a kasetu ye mun lamɛn mɔgɔ nana fɔ ko est ce que ni kan ni kan bɔlen tɛ a bɛ komi n bɛ ka ne ladege n'o ye Molibali ye donc n yɛrɛ y'a kanu fo n ka se k'a ye ɲɛna ne yɛrɛ ɲɛ dara Molibali kan en 2003 n nalen Bamakɔ yan. I ni Molibali ka relation bɛ cogo di bi? ok bi kɔni a kɛra fanidenya ye hali n filɛ yan sisan yanni n ka se yan n y'a wele k'a fɔ a ɲɛna ko n bɛna fɛn dɔ daminɛ mais diɲɛ fɛn o fɛn kɛ n m'a sara la fɔlɔ. Ni yala wele ka n fa wele ka n ba ka kira wele n bɛ Molibali de wele n m'a fɔ a ɲɛna. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, nous allons donc marquer une pause musicale histoire d'aller à la rencontre d'un jeune groupe de balafonies. Il s'agit bien sûr d'un orchestre de Lina avec un instrument digne du nom. Voici donc les élèves de l'Institut national des arts de Bamako sous vos ovations.
Voilà un tonnerre d'applaudissements pour ce jeune groupe de l'Institut national des arts de Bamako sous la roulette du professeur Benkali. Voilà, bon vent à ce fameux groupe. Dabara. Oui. Et Baladongli Daladi. Il était Bala Folay. Non, non. Mais Amuraka, Demsen Mounadia, Klanta Mouyaka. Elle n'y a pas de Nya e buguni ne ba wo ji bole la kan jamais. Non monsieur, merci. Voilà, merci donc à Dabara. On va encore marquer une petite pause, le temps de saluer également tous les partenaires qui nous accompagnent à travers cet événement. Il s'agit de Toumani Sadio, styliste et créateur. Merci pour l'accompagnement. Eh bien, merci pour la tenue du présentateur de l'émission et quelques membres également de l'équipe Tempo Live. Également à tous les personnels de Clé de Beauté à travers Demba Wage, la mairie de la commune 6 avec monsieur le maire, le 4e adjoint, monsieur Doumbia Adama et toute sa famille, tout son staff ici présent. La bienvenue et de passage, nous disons merci également au patron de la 2, Amadou Kodjo. Il est avec nous, le grand frère Big. Voilà, big dédicace à tous ces beaux mondes qui nous accompagnent ce soir à travers ce premier numéro Tempo Live. Nous vous proposons à présent la deuxième rubrique de la semaine. Il s'agit de Artistar consacré à l'artiste Makuyati. Foyete ala ni Mali dongli dalaw la belebeleba dɔ ye bibi in na Makuyate numéro 2 a sɔrɔla ni ka kɔrɔbaya jeliya du kɔnɔ kabini an cinini a bɛ tugu a kɔrɔkɛ nɔfɛ ni o ye Seguba Kuyate ka taa ɲagakɛyɔrɔw ani kungokɛyɔrɔw la sigidaw la. Artiste bɛ jeli bɛ jeli tɛ kɛ foyi ye ni jatigi tɛ n bɛ jatigi bɛɛ lajɛlen fo k'an kanubagaw bɛɛ fo ne ye musique daminɛ cogo min ne wolola ka sɔrɔ n fa ni n ba bɛɛ bɛ musique de kɛ. Ne fa tun ye guitare fɔla ba ye n ba fana tun ye dɔnkilidala ba ye donc n kɔrɔkɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ni min dɔn ɲɔgɔn fɛ o de ye n don dɔnkilida la depuis n fitinin n ma école kɛ n tun bɛ madarasa de la ni n bɔra madarasa la ka na ale de bɛ guitare ta a bɛ dɔnkiliw fɔ n ɲɛna n'o ye Seguba Kuyate ye Donsoba ale de ne ka entraîneur fɔlɔ ye. Kaba 9 ans a bɛ taa kɔɲɔyɔrɔw la a bɛ taa denguliyɔrɔw la n'i y'a dɔnkilida kan mɛn i b'a ɲini i t'a yɛrɛ ye a dɔw bɛ yen u b'a ta k'a yɛlɛ 16 de sanfɛ pour que a ka se k'a ye n'a bɔra kalanyɔrɔ la ka na n b'a wele k'a sigi n bɛ guitare fɔ a bɛ dɔnkili da an bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ an bɛ voyager ɲɔgɔn fɛ an ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ ka b'a fitinin fo bi donc a wolola ka musique sɔrɔ so mais ka a kɛ artiste ba ye bi a yɛrɛ ka courage b'o la parce que fɛn fɛn bɛ yen n'i m'a kanu a tɛ se k'i nafa. Artiste min don dɔnniya caman bɛ a la nka o n'a ta o ta min diyara a yɛrɛ ye o ye ka to a ka jelimusoya o jɔyɔrɔ baaraw kɛli la an ka jamana kɔnɔ. N'an taara yɔrɔ o yɔrɔ artisteya bɛ kɛ mais an bɛ jeliya in de yira jeli jɔyɔrɔ yɛrɛ ye min ye an b'o de yira k'a daminɛ Surakata Bunu Maliki la ka na fɔ ne bɛ yɔrɔ min siya wɛrɛ si tɛ ne la ni jeli tɛ wa ne baɲafan de ye ne ka ɲamɛya ɲagami n'o tɛ k'a daminɛ Kuyatew bɛɛ bɔra balafasɛgɛ min na fo kana se ne fa la ne fa ɲafan a bɛɛ Kuyate a bɛɛ ba Kuyate a bɛɛ fa ye Kuyate ne ba de tun ye Kirina Kamisɔgɔ jeliw ye ne fan bɛɛ ye jeli ne ye jeli yɛrɛ de ye awɔ 100%. San 15 ani kɔ dɔnkilida o sira kan bibi in na albumu caman olu bɛ a bolo sugu kɔnɔ wa ka albumu laban a b'o baara kan k'o kɛ studio yɛrɛ fana kɔnɔ. Album fɔlɔ ye n bɛ sɔgɔma jarabi de ye n seginna ale dɔnkili in ka siɲɛ 2 donc n y'ale dagu fɔlɔfɔlɔ kɛ ko sunguru mana wili kan ka ɲɔgɔn bɛɛ joli b'a danna kamale mana wili kan ka ɲɔgɔn bɛɛ joli b'a danna ala Bamakɔ jaliden caman ye joli b'a danna n bɛ sɔn an bɛ wulala ka ni ɲɔna malo ma ɲi dɔlu ye yɛlɛla dɔlu ye kasi la k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yondiya sibuna o de ne ka album fɔlɔ ye an y'o kɛ 98 sisan bɛ album 18 de la ne ye denmisɛnnin musique kɔnɔ mais mɔgɔkɔrɔba kumaw ka di n ye kojugu n bɛ Mande histoire fɛ kosɛbɛ
olu bɛ album in kɔnɔ ladilikanw b'a kɔnɔ surtout musow yɛrɛ musow ladili caman b'a kɔnɔ denmisɛnninw ladili b'a kɔnɔ problème mun bɛ jamana kɔnɔ anw de ye jama da ye anw de jamana ɲɛ ye donc anw bɛ yala an b'o mun ye an b'olu de labɛn album kɔnɔ k'o fɔ jatigiw fasa bɛ da o ye wajibi ye parce que bi ni min jatigiw waliɲuman dɔn album kɔnɔ i tɛ balo bon an bɛ jatigiw fasa da o ye wajibi ye an bɛ jatigiw waliɲuman dɔn mais ladilikanw bɛ album in kɔnɔ kosɛbɛ hali jatigi waliɲuman dɔn grand pays mɔgɔ bɛ ɲumankɛla de tanto jugumankɛla bɛ d'i ma a b'a ka jugumankɛ dabila jeliya yɛrɛ o de ye maa ka dɔnkiliw kɔnɔ a da bɛ se kuma caman ma wa a bɛ taasibila kɛ ka taa jatigiw yɔrɔ ni sumuw sigili ye ani a b'a jatigiw ni a kanubaw bɛɛ lajɛlen ka bila la hali n'o y'a sɔrɔ a yɔrɔ ka jan u la i n'a fɔ an bɛ don min na i ko bi. ne bɛ yan n bɛ burkina a bɛɛ ye kelen a déplacement bɛɛ ye kelen i dan de ye k'an wele ka sumu fɔ ɲɛna e k'i da de dɔrɔn mais mɔgɔw bɛ rumeur caman fɔ a bɛɛ nkalon ni mɔgɔ ye ne ma wele ne bɛ bɛɛ ka sago la n bɛ bɛɛ ka bila la wa jatigi fɛntigi boloko la bɛɛ ye kelen bolo jatigi bɛɛ ye kelen bolo. fɛn min yɛrɛ bɛ a nin kan ka kɛ kosɛbɛ o ye ka se ka festival ba dɔ sigi sen kan min bɛna tali kɛ jeliya kan ani a ka album kura min ni o kan ka bɔ o ɲɛbila concert belebelebaw ka se ka olu boloda Bamako ani Mali fan tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. o projets bɛ n bolo ka festivaliw boloda manden ko kɔrɔ jeliyaw nana cogo min na ka kɛ comme film yɛrɛ n ma kalan dɛ mais o idéw bɛ n kunkolo la don nataw la ni Ala sɔnna Yamario ajula ni mana baro tɛ diya dɛ Yamario jula ni mana baro tɛ diya ye baro tɛ diya barotigi kɔ aha maliyɛn yo jeliya ka di dɛ hɔrɔn mana bonya ɲa o ɲa ma i t'i yɛrɛ fɔ abada i ka ɲamakala de b'i fɔ dɛ jeliya ka di le jeliya ka di sa jeli kolon de bɛ jeliya tiɲa n'o tɛ jeliya ka di ni ya caman ye iyo an ta kɛ lanbɛya ye wa Mali ye jamana min ye hinɛ jamana Mali ye jamana min ye makari jamana sankura min jɔra nin ye Ala ka kɛ siga ni kɛnɛya ni ko laban ko ɲuman ye ba Mali de la Mali ka di ni yɔrɔ caman ye dɛ Yamario nalatamba ni mana jelidenw tɛ se wa. Tempo Star. Vous venez donc de suivre le dossier qui retrace la vie de cette ravissante de la musique malienne. Il s'agit de Makuyaté numéro 2. Dabara. Oui. Akadiebi, il est jeli ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien aw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ. Ok, ne jeli bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ka ban. Même ne ni ma ɲinɛ seli b'a ɲɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne taara seli b'a kɛ Makuyaté fɛ Burkina. Seli dɔ an concert kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye, an ye baro caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais jamana in kɔnɔ mɔgɔw bɛ fɛn fila confondu. Jeliya ani artisia. E da yɔrɔ ye jumɛn de ye? Ne ye artiste de ye. Ne tɛ jeli ye dɛ. Ne ka jelikɛ bɛ kɛnɛ kan yan, an ka funɛkɛ bɛ yan. Ne tɛ yala n'olu tɛ yɛrɛ. Ne ye artiste de ye. A ye tɛgɛrɛ fɔ a kun s'il vous plaît. Voilà, la musique va donc reprendre ses droits ici au club à Radio Libre de Passage. Nous disons bonsoir également à Tikendia Fakoli, le maître d'allure. On va accueillir un groupe multiracial et multiculturel. Il s'agit du groupe Bouanza. Alors, s'il vous plaît, sous vos ovations, nous allons donc accueillir les Bouanza. Tempo Star. Ne tɔgɔ ye Basidi Kone, an groupe tɔgɔ ye groupe Bouanza. An bɛ répétition kɛ maison de jeunes na. An ye mɔgɔ 12 ye. Groupe sigira sen kan 2005. Album sabanan de Délicacy kɛtɔ don sɔɔni. N ka album kɔnɔna na an b'a essayer ka vraiment an ka kɔrɔlen ninnu pour que an kana ɲinɛ kɔ an bɛ moderni dɔw fana k'a la.
kuma kosɛbɛ adamadenya taabolo kan fɛn caman commencera ka yɛlɛma an yɛrɛ ka laadala kow la an ka essayer a bɛɛ kana yɛlɛma quoi n b'a essayer k'o de expliquer kosɛbɛ an yɛrɛ ye bɔbɔw ye mais groupe in a mixelen don miyangaw b'a la sinafɔw b'a la mais a base yɛrɛ bɛ bɔbɔ kan kan an ka farafin fɔli fɛn sisan n'i y'a jate minɛ fɛn caman bɛ ka kɛ n'a ye bon an commencera ka baara kɛ ni farajɛ dɔw ye o y'a to an ye yɛlɛmali dɔɔni don a la mais a bɛɛ ma yɛlɛma dɛ an ye festival dɔ kɛ an ye sur le Niger kɛ an taara festival dɔ kɛ Sénégal Louga bon an fana ni ka festival fana kɛ à la voix de Bamako an festival caman kɛ Kurukuru festival Transdra ye an ye ani Sibi festival Fescori an ye festival caman kɛ Bamako yan la. Délicacy na an kɛlen don ka an baarakɛɲɔgɔnw wele ka fara an kan a bɛ kɛ le 18 octobre maison des jeunes na yan nɔ an kɛlen don ka Sigiriya percussion wele n'o ye Karim Kulibali n'a ka mɔgɔw ye an ye groupe damadɔ wele ka na fara an kan a don kɔni an bɛ fɛ ka kɛ vraiment purement nuit traditionnelle ye quoi welekan min b'an bolo ka se an filɛliba cɛman na musoman ma bɛɛ ka bɔ ka na an k'an ka kɔrɔlenw vraiment jabɔ an ka balase dumanw lamɛn ka dɔnkili dumanw ni miyanka dɔnkili dumanw ni bamanan dɔnkili dumanw lamɛn b'a to an hakili bɛ jigin so la caman fana. Tempo Star.
mangu ya wotawa be fon sodani noni ambela mi mana mangu ya wotawa be fon sodani noni ambela Jamanu ne baja, Bamako Jamanu ne baja, ay bara nyiringa manya fowe. Jamanu ne baja, Bamako Jamanu ne baja, ay bara nyiringa manya fowe. Fimani tamajala, na jamani tamajala, wai janya babi makanuda. Fimani tamajala. Merci donc au groupe Bouanzan qui vous demande d'acclamer s'il vous plaît. Nié Blassissan, Kika Donglé da Nounou Nyama, Abe Moukila. Abe non content parce que je suis Donglé là. Donc Bala universel de Wa ou bien Bala au bout d'Amade. Non, Bala au bout d'Amade, nous y Bala on voit ça ou Maka Bala fort. Nega Bobo Bala et Boubolo. Bobo Bala. Mais Nega Bala et Bamana Bala. Dans Farad même Bouché. Bon, il y a nous Maka Bala Nan les forces, ça Bala Nani. Mimia au libre accompagnement nous fla pour coulonner bega irrité moutetke mais nega bala fla la bon quel niveau fla fenefo nega bala base fola nebe base fo ka medium fo donc solo fola fenebe ka coulonner ke o ba nyonche o lege ka bala chaya seninga on ma be ko bala kele ngono ta kenai. C'est vrai d'abord en télé qui a portrait que il y a irana ka fo iga kala on kondana e kun kanga ke comptable de mais kera dongle dalade est-ce que ni mesara bi e ma comptable ya soro mon kia parce que wara balade non ne ma ni mesa ali nan sala ka ta kana me dongle da e na fa soro musique là kana be ni na fa soro e sojo a ye mobile soro ye mo soro am fe ka yelo e ma nenga mobile kona o aw tala ne fe 2000 ne ka mobile sana de une semaine mo 12 millions. Ah, ne yɛrɛ sambi sama bɔ fɔlɔ yɛrɛ. Ah, o tɛ san dabara filɛ sow filɛ fɛnw filɛ taa yɔrɔ ka ca. Ne bɛ taa mun kɛ comptable la tuguni patron ka taa pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna. N bɛ mun fɔ ye ne yɛrɛ ye chef ye. An n'an sala ka na tuguni ne bɛ dɔnkili la. Mais mɔgɔ joli bɛ baara kɛ Dawara fɛ e ni mɔgɔ joli bɛ baara kɛ. Ne bɛ baara kɛ ni mɔgɔ 13 de. Mɔgɔ 13 de baara kɛ ne fɛ mais n ye fɛn o fɛn ye tan u bɛɛ ne kɔrɔkɛw de mɔgɔ si tɛ se nin ka kɔrɔ ka kɔrɔ ni mun ye. Dɔ bɛ ne ka bala fɔlɔ la belebeleba in ne dɔnkilida yɛrɛ ka jan yɛrɛ yɛrɛ o kalo 91 o kɛla an ka dugu premier balani fɔla o y'a sɔrɔ u b'an ci hali tileki tan ka na fɛn dɔ bɛ nɔrɔ balani na n ɲɛ bɛ balani na woni dɔ b'a la n dalen n bɛ kɛ so la an bɛ taa bɔ n'i ye den tan sɔrɔ
o ye dɔrɔmɛ 1 d'i ma Ouais. an bɛ taa bɔ kana d'o ma o dɔgɔnin de ye min bɛ ka ne ka baladen fɔ u fila bɛ min bɛ ka na yan fɛ o dɔgɔnin de y'o ye Très bien. u bɛɛ dɔgɔnin ye ne yɛrɛ de Ouais. D'abord n'i ye ka carrière jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a tɛ san 10 bɔ kosɛbɛ. Non, a tɛ I ye san 10 initiative dɔ sɔrɔ a ma mɛn ka jamana in balafɔla bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka festival dɔ kɛ sur le Balani a kɛra sur les berges du fleuve a ko kɛra cogo di idée nalen la cogo di. Bon n y'a ye balafɔlaw ninnu i bɛ na balafɔla mais ne ni ninnu tɛ ɲɔgɔn dɔn i b'a dɔn Mali misigi ma nɔgɔn mais balafɔ kɔnɔ a kuma faamuya quoi kalanbali de ka ca i b'a sɔrɔ balafɔla caman de bɛ makala o de ka ca balafɔla la tɛ se k'olu tɔgɔ sɛbɛn donc o t'a faamuya ni n taara karisa fɛ yen a bɛ nin kɛ n na a bɛ nin kɛ n na e pourtant tɛ ne de nana balafɔlaw bɔ ɲɔgɔn na nin bɛ bala mun fɔ i b'i ka balakalama di nin ma nin bɛ bala fɔ o yɛlɛ dabara tile de la sinon u yɛrɛ balafɔla ninnu filɛ nin ka kalama tɛ di nin ma dɛ ne ka balafɔla ka kalama ni bɔgɔdon y'a ta sa o tɛgɛ bɛ funu o de tun bɛ yen fɔlɔ ne fana tɛ ma ka bɔ t'a la mais sisan an bɛɛ kelen dabara ko nana bala jala bɛɛ kelen mobiliw bɛ ka sɔrɔ sow bɛ ka sɔrɔ dabara junior bɛ ka caya bala jala san bon bala miɲanga bala bɛɛ kelen san. On est ensemble. Alors nous allons marquer une pause musicale histoire d'aller à la rencontre d'une jeune artiste du pays Bois. Elle est détentrice du diplôme de technicienne supérieure des arts et de la culture. Elle s'appelle Delphine Mungoro. Delphine Mungoro Kouvé. Iraye anuzone wabewena Iraye anuzone wabewena Anuzonyo yawe mire onyo yawe mire tia nyo yawe mire onyo yawe mire tia Suba Wabwaza we yorolo anuzole wabewena Hanza we anuzone wabewena Anuzonyo yawe mire onyo yawe mire tia nyo yawe mire onyo yawe mire tia Iraye anuzone wabewena Tiaraye anuzone wabewena Anuzonyo yawe mire onyo yawe mire anuzo hazono iduma yaroda mide wasi wawe watiamu nyo yawe mire he Suba Mima mezi Asio bolere awito me Tomi atun si oba edme to me edme duma Anuzoba ni boni chururu Lero anuzoba ni boni ro Beiza mae baro we Beiza mae baro we Beiza mae baro we Beiza mae baro we Hanzono iduma yaroda Mide wasi wawe watiamu nyo yawe mirehe Suba Epa Yele, webe, here, super, yele,
Merci. Samouchela, Delphine Mungoro, la seule dame du lot. S'il vous plaît, Mousso, a été très fort. Delphine, s'il te plaît. Delphine. Voilà. Tu es pratiquement la seule dame qui nous accompagne ce soir à travers ce premier numéro de Tempo Live depuis le club Radio Libre chez Chikendia Fakoli, notre deuxième partenaire. Delphine, je suis content. A été très fort. Oh, ma content. Une très belle prestation. Chouina, Ikera Mousso Foloye, Kawole, Tempo Live Kenekan. Ça te fait quoi? Anisou, Grand-P, Nkera Tempo Star invité Foloye. A diaranye foka damateme Moussoula. A diaranye foka damateme. Merci beaucoup d'être ici Kumala. Voilà, merci beaucoup. Je pensais qu'il y avait un faux pour Bokana, mais malheureusement, on m'a fait faux. Bobo bien noir. Est-ce que les bois sont là? Voilà, on va donc accueillir monsieur le maire, le 4e adjoint au maire de la commune 6, en comptant à Chouina, qui accueille Nikenenka. Parce que parmi tous les parrains, un partenaire fait écrit et la structure de Andjabi et de Angako Djado Anrela. Ima Daoma, il n'a pas Keneka. Ni son Djab Membila Kaye ni Kenefaskoka. Ni son Djalembe Abi, parce que nous sommes en Europe la Katia. Mais il y a pas de amena ni autre moi ni chaîne de mots en meilleur fait. Nous y fait point watu ni mbise ka min kan we mboke. Nana shuna ka ko jawere. E hakla ale dabara an yon soro yirima jo wati do sando. Donc kayira ka fo mbe malien be ka blala shufra klikan. Shuna ta jaraye. E ambe wati bina aka gele malikono. Mais tellement a jara an yina gele ko doni. Fo wati buga tamon kan. Mais an kana yina ka fo mali be gele kono sisan. Ala ka gele bon kan. Fɛn ba an bolo Mali kɔnɔ bi o ye Mali de ye. Mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ bi ni fɛn b'i bolo min ka fisa Mali ye o kɔrɔ ko e tɛ maliyɛn ye. Anw hamina ye Mali ko ye bi. An hamina de don sini. Ala ka hɛrɛ na Mali kɔnɔ. An ka lafiya kosɛbɛ. An ka to nin kɛnɛw kan ka si an kana jɔrɔ an kɔfɛla la. Mais an bɛ hami banna o ye Mali ko de ye. An bɛ duwawu don Mali ye. Mali ye an bɛɛ ka fɛn de ye. Ma si tɛ kɛ fɛn ye Mali kɔfɛ. Ma si tɛna taa ɲɛfɛ ka Mali to. An hala ka to an dusu ka kɛ Mali ta ye. Ala ka hɛrɛ la na Mali kɔnɔ. Don dɔw ma ORTM mɔgɔw ka taa n'aw ye Kidal. An ka taa an sigi Bamakɔ k'an ye k'an to Kidal k'a yira fɔ Mali bɛɛ kɛra kelen de ye. Ala k'o don yira an na. Merci monsieur le maire, c'est très gentil. Maria, m'a dɔn ko bon na kan ka gɛlɛn ma. Yaro an de la ka débat kelen kɛ. I ka micro minɛ fɔlɔ. Anshu, a man gɛlɛn ma. Ok, et ka couronne. An bɛɛ b'a kalama tu es ambassadrice de la paix et de la réconciliation nationale. C'est vrai, ni plateau Fasco kan a ka kan kuma ka di ma. I fana k'i hakilina ta fɔ. Parce que bi maa minnu bɛ lamɛn kosɛbɛ Maliko la o ye an artistes ye. Tiɲɛ don wa nkalon don? Tiɲɛ don wa nkalon don? Voilà, an bɛ kuma di ma. I bɛ kumakan lase Maliyɛnw ma. Dans le cadre de la paix et de la réconciliation, en tant qu'ambassadrice. Dans le cadre de la projet Mkenyina, oui, caravane d'Odé. Donc, à cette Mali région là, comme rencontrer un message de paix, qu'a diffusé Bema, un artiste. Voilà, c'est un assez là, parce que c'est difficile de lancer un message si on ne va pas à la rencontre des gens directement. Donc, caravane amna essayé la région Bella, enfin, on espère le faire dans toutes les régions et le mieux vous représenter, enfin le mieux possible, et surtout qu'à Beni Kelia Sabatiara Djamana qu'on a Libye. Donc voilà, caravane Mbutiori. Oui, mais caravane Tronte, il y a d'autres aspects au programme. C'est vrai. J'espère pouvoir aller à l'Assemblée nationale d'ici, qu'à plaidoyer donc peine et réconciliation à Libye,
Ani Francita Fana. Et donc à la fin de la caravane, qu'un concert d'organiser Malla, qui sera, enfin à Bamako, qui sera retransmis en direct. Ouais. Et donc pour qu'Alibi, Anga Faragnon, Anga Sira Kelengba. Voilà. Merci donc à toi Maria, merci d'être passé, merci beaucoup. Nous allons à la rencontre de Djily Moussa Kouyaté. Vous connaissez Djily Moussa Kouyaté, mais tout le monde l'appelle ATT Junior sous vos émotions. Mais où est avec la catégorie bafo? A kunta reconnaît le droit. 1, 2 et 3. Otma otaroko caméra liba quoi. Mais c'est qu'il y a un truc qui est pas. Faut Michel le maire bidé la caméra là. Nous sommes pas qu'il faut pas faire. Afouka Joanna Kanyare. Afouka Joanna. Voilà. Maintenant, mais comptez les dans 3. 1, 2 et 3. Attends, au montage là, on va nous rendre bonne partie là. D'abord, il a trahi les démissionnaires là, tiens là. Wallahi. Parce que nous d'abord les dons les dames les nous fait. Mais d'abord, mi kono jani. Mais il était fait d'abord. Ne bɛ taa dabara fɛ wagati min na ka taa n dege balakalana ko n bɛ fɛ ka kɛ artiste ye dabara kun b'a fɔ ne ye ko n'i bɛ kɛ artiste ye k'i ma k'i ɲɛ tugun ne tun t'o kalama ne ye palais fa 50,000 mɔgɔ kelen o kelen bon n ye 1000 bɔ la chef tellement palais fara hali place kun tɛ yen ne le sina ka na dɔrɔn ka sin ka n ka balafɔlaw wele dɔrɔn k'u ka bala kala u y'a kala kalan ne sina ka micro minɛ dɔrɔn aye ne ɲɛ yɛlɛ wagati min na o y'a sɔrɔ bɛɛ taara so. Non, faut me kelen ne nana ne tigɛ d'o ma ko chef i tora a jara trop ko non k'ale yan gardien ne k'a bɛ k'an kɔnɔ n ka minɛnw cɛ ka da tugun Michel le maire ɲuman na Michel le maire ko Mali gɛlɛyalenba de don o don ye tiɲɛ yɛrɛ ne kun kɔnɔ k'a gɛlɛya bɛ yɔrɔ wɛrɛ jɛ a bɛ hali an ka du kɔnɔ ne bɛnkɛ dɔ bɛ tellement a gɛlɛyara ale bolo a n'a muso bɛnn'a kan ne n'u ye sogo hakɛ min san u k'a compter ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ na la n'a mɔna u bɛ tila k'a compter n'a sɔrɔ namara ma bɔ a la. Ne bɛnkɛ taara sugu la ka taa sogo 1 kilo san n'a muso y'a tigɛ k'a compter k'a kɛ na la sisan u sigilen bɛ k'a contrôler u si tɛ ka wuli u bɛ k'a fifa u si tɛ ka wuli téléphone cira ne tanti ma dɔrɔn sina ka téléphone ta allo o taara kɛrɛfɛ dɔrɔn ne bɛnkɛ sina ka barama dayɛlɛ k'i tɛgɛ fa sogo la ka don ɲɛgɛn kɔnɔ ne tanti nana sɔrɔ ne bɛnkɛ tɛ yen dɔrɔn o fana sina ka barama dayɛlɛ k'i tɛgɛ fa sogo la ka don ɲɛgɛn kɔnɔ. Ani ne bɛnkɛ ɲa sura ɲɔgɔn kan dɔrɔn ne bɛnkɛ ko k'an ka taa bila ye k'a ma mɔ fɔlɔ bonsoir monsieur le maire i ni ne tonton de bɔlen don voilà ne ye télé san k'a d'a ma siɲɛ 7 à chaque fois ne mana télé san k'a di bɛnkɛ ma zon b'a suɲɛ kɔsan na ne ye télé kura dɔ san k'a di bɛnkɛ ma ja ale fana kun ye maire le maire ka kegun dɛ tellement télé kura min sanna ka d'a ma a tɛ fɛ zongɛ k'a suɲɛ i b'a dɔn a ye min kɛ a sina ka lakɛrɛ de ta ka na sɛbɛn télé sanfɛ ko c'est gâté zongɛ nana suɲɛ ka sɔrɔ ka sɛbɛn koko sanfɛ on va réparer monsieur le maire maire ka kegun sa mais tiɲɛ yɛrɛ la an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila n'a y'a ye dabara ka musoko fana tiɲɛna dabara nɔ tɛ koyi dabara ka jeliba le nɔ don wallahi imagine dabara ko a ma k'a ka taa Sikaso ka taa fɔ a muso ye a bɛ min nɔfɛ k'a bɛna furu donc ka woro ni fɛnw bɛɛ di jeliba ma jeliba sera Sikaso ka taa bonya da Sikaso ka bɛɛ kan cɛkɔrɔbaw sigilen sisan u ye ɲininkali kɛ est-ce que dabara bɛ baara jumɛn na ko balafɔla bon o bɛ passé cɛkɔrɔba sɔnna o ma u tilara k'a ɲininka tuguni ko est-ce que dabara bɛ seli ko ouais ko dabara bɛ seli o bɛ passé k'a bɛ sun wa ko awɔ ko mais en dehors de tout ça ni balako nana jɔ don min olu denmuso de b'a bolo Mali artiste ya ko cɛ artiste bɛ trophée bɛ d'i ma le n'i sara donc ko n'o en cas ni o ko bɛɛ dabila ko dabara bɛ se ka baara jumɛn kɛ jeliba ko kuma kelen bɛ k'ale kun ɲɛna ko il est affairement ah bon cɛw ko olu kalannen tɛ cɛkɔrɔbaw ko k'olu kalannen tɛ u bɛ Sikaso k'olu kalannen tɛ donc u ye monsieur dɔ le wele maître dɔ karavati jalen b'o kana fo k'o ɲɛ bilen o sɔrɔla ka na f'u ye ko u y'ale wele mun na ko non ko olu bɛ sɔsɔli de la u tɛ ka fɛn faamu ko jeliba de ko dabara ka bala kɔfɛ k'a bɛ affaire kɛ ko il est affairement k'o kɔrɔ bamanankan na monsieur sina ka cɛkɔrɔbaw lajɛ ko yuruguyurugukɛla donc o la dabara ma muso furu bilen fo sisan ni n ko a bɛ fɔ ne de ma ko a b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ sorobali an t'a soroba dɔɔni awɔ n b'a dɔn aw bɛ k'o de kɔnɔ a mɛnna o a bɛ fɔ ne de ma ko ayi aw solen tɛ a bɛ fɔ ne de ma ko n ka chauffeur kɛ tɔgɔ
awo prantu ka fɛn kelen de ka di ne ye o ye sɔgɔmadafɛla ni prantikɛ wulila maɲanbugu falajɛ sɔgɔningɔ yirimajɔ dɔ filamuso don i ka den fili pan jukɔrɔ lamagalen kana ni muso ta a ka bon n'a donna dɔrɔn a bɛ mɔgɔ fila place sara jinɛmuso n'a den fila i wala wala mɛ ni midi sera prantu tɛ se ka mɔgɔ wele o bɛ tan de o y'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ ɲini k'u faga a ka ɲi yan tɛgɛrɛ 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 Dabara bɛ ka mɔgɔw sara joli le cɛ nin ma nɔgɔn dɛ merci bonne soirée voilà. Voilà, merci donc à Djili Moussa, Kouyaté, ATT Junior. Mesdames et messieurs, nous allons donc accueillir notre invité de ce mois. Il s'agit de Mamadou Damele Dabara. Beniga goga yalewa Dabo duri fe ko mandi Dabo duri fe ko mandi Sufuru ni dabo duri ga ko mandi Sika sofi manu nga ya fanema Sabali Isabala manga na doni nyarama jala manga sumanye doni Ita tonga fimani jema wele Kate amunde jama me barikara nam Michele mari bariga jigi ya la nye kasro bi mase famanye se Dumia la kaide sango me ne kalokume ala koni mako tekelenye togo sana nga togo makaraba jamu gele sanvenye tumulo fende ay tegere fo Michele mari hena kwani ti Ijabalina jadama jobalina Ijabalina Michele mari jobalina Ijabalina dumi jobalina Halimana tabamako dumi anyogonde sorotugu Sirandena sayasa memo Hey Fadingoni ya tena naganza andere halakoni mako teklenye fagole kumani fagole damba bole worole jome diongone ya manyuma ndebe to dunia kele baro soye dunia tendoro ne mana jigi tugu masa barigada masa kelengile madiaba adama dengelengile madiaba ngana totola doni yeme ngana mani ngana ndekelenye sulagasi benatole goroni manya jitebo muso chama furu jala bangoroni nye bangoroni ndena songobo eklote sula turuni ngana hiklete klela turuni ngana duguje doloni mbayere sege duguje de dugunye ni batodina kunde soliga wole la foni nye gwa bigo fagoli siuyo foli file Michele mari ni so Abarigale Yesu febrora Idunuya tige wabitene Tabarakano Ibamemo woi wai Tabarakano Abarigale ye tabarakano Tabarakano Abarigale ye tabarakino Tabarakano Sanduro ni garandara tabarakano Tabarakano Sanduro garandara narani Tabarakano Cameraman in de donzoe atata kungo kono ati sogo faga mais shukurulu nyekele kile kurulu nyekele ay tagara fo cameraman ye tonisu nuta muso jema de ye muso jema
muso jɛman de ye muso ye ani finmani kelen kelen o la maa tɛ jigin produit-mɔlanw na bi cɛw tɛ finman fɛ fɔ jɛman ali dabara yɛrɛ tɛ finman fɛ fɔ jɛman mais ala ko don dɔ ala ye ne wele téléphone na a ma k'i ɲɛna fana seere bɛ ba kɔ n seere filɛ n ye téléphone na n ko jɔn no ko ala n ko mun kɛla k'i tɛ mamadu ye wa k'u tɛ wele ko dabara n ko jabaro n ko min kɛla a ko dabara i b'a fɔ maaw ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ muso finman da kana kɛ fila ye dɛ i b'a da kelen ma muso finman ni tɔɔrɔ man kan ne ko n ko jɛman nun ka di jɛman nun ka di sisan kameramanu ye dɛ ko wa n'i ma ɲɛ k'i bɛ muso jɛman da i b'a ta fɔ 6 ka 2 bila sekuru la a ye ne ɲininka ko mun na a ye ne ɲininka ko mun na kɛ bi kun tɛ dimanche ye wa an ye bi bɛɛ kɛ mariage la o kɛra nin tile bɔ tile na yan mali kɔnɔ yan n'i y'a ta dimanche n'a sila funteni na yanni sini ca bɛ kɛ jaune ye o de ye n ka mana kan o la ni min kɛla jaune ye i b'o remplacer dɔ wɛrɛ na n'o ma ɲɛ tɛ finman kelen da nka muso jɛman ye muso ye dɛ n y'a fɔ n m'a fɔ a bɛɛ ye hɔrɔnkan ye a ma ne ka npogotigininw ye a ma ne ka npogotigininw ye cɛkɔrɔba furu man di sisan npogotigiw ye dɛ cɛkɔrɔba furu man di sisan npogotigiw ye dɛ cɛkɔrɔbaw fana ko k'u tɛ bawalaninw fɛ fɔ mɛrɛmaniw i ma anw ka npogotigininw ye cɛkɔrɔba furu man di sisan npogotigiw ye dɛ a kana sɔn cɛkɔrɔba sijɛw la dɛ a kana sɔn a y'a mɛn wa jigi dɔɔni i n'a fɔ ne bɛnkɛ a y'a bumoje di cɛkɔrɔba do mais n'i ye anw ka npogotigininw lajɛ n'i ma taa sɔrɔ den kelen bɛ min bolo i b'i taa sɔrɔ 2 b'o bolo alisakaw tɛ cɛkɔrɔba ko la a bɛ sa kɔrɔ bawala a bɛ sa kɔrɔ bawala cɛkɔrɔbaw jo b'aw la dugu ka bɔ de dugu ka ja dugutigi Bamakɔ bɔ ja la dugu ka bɔ de wa ka ja dugutigi Bamakɔ bɔ ja la Bamakɔkaw ka bɔ tolo yɔrɔ tɛ duguba bɔ ja la dugu ka bɔ de dugu ka ja dugutigi Bamakɔ bɔ ja la Bamakɔkaw ka bɔ tolo yɔrɔ tɛ duguba bɔ ja la min y'an ka duguba le diya mun na y'an ka duguba le diya n ye jujalaninw bɛɛ bɛ duguba le diya dɔn jugunamu bɛɛ bɛ duguba le diya dɔn ali bawalaninw bɛɛ bɛ duguba le diya dɔn cɛkɔrɔbaw bɛɛ bɛ duguba le diya dɔn manamaninw bɛɛ bɛ duguba le diya dɔn i tamasɛmɛ di yɛlɛko bɛ di tamasɛmɛ di finmaniw tamasɛmɛ di jɛmaniw tamasɛmɛ di finmaniw yɛlɛ kɔfɛ di jɛmaniw yɛlɛ kɔfɛ di finmaniw yɛlɛ kɔfɛ di jɛmaniw tamasɛmɛ di finmaniw tamasɛmɛ di i tamasɛmɛ di yɛlɛ kɔfɛ di tamasɛmɛ di finmaniw tamasɛmɛ di jɛmaniw tamasɛmɛ di finmaniw yɛlɛ kɔfɛ di lɛnkɛ 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 sa lɛnkɛ 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 sa cɛ kelen muso kelen cɛ kelen bamɛ mɔ su ma ɲi na minnu ta ye 2 ye a ye 1 bɔ a la minnu ta ye 4 ye a ye 3 bɔ a la fɛn tɛ minnu fɛ a ye 1 da damisi da 1 ma very good da 1 ma Mulayi da 1 ma grand pays da 1 ma ne yɛrɛ bɛna 1 de ɲini a ye duwawu kɛ ala ka nɔgɔya sinon a ma nɔgɔya fɔlɔ dɛ cɛ kelen muso kelen cɛ kelen muso kelen cɛ kelen muso kelen cɛ kelen muso kelen cɛ kelen bamɛ mɔ su ma ɲi na sensari bɛ su la bamɛ mɔ su ma ɲi na
Césari Beshula, Bame Moshumaina, Césari Beshula, Bame Moshumaina, Césari Beshula, Bame Moshumaina, Césari Beshula. Nous remercions tous les partenaires qui nous ont accompagnés à travers cette émission, ce premier numéro. Je rappelle que cette émission est réalisée grâce à l'agence de communication Arc-en-Ciel.com. Voilà, merci à tout le personnel du club Radio Libre de Bamako. Merci à la mairie de la commune 6 à travers monsieur le maire, monsieur Doumbia. Merci à tous les partenaires. Merci au public et au mois prochain. Bye à tout le village. Merci.